सर्वेभ्यः राम 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 नमस्काराः। Welcome to learn to chant Sri Lalita Sahasranama Stotram. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। Dhyanam. Let's visualize the form of goddess Sri Lalita Tripura Sundari. सिन्दूरारुण विग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारा नायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्। Let's begin. ॐ श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका. So in the last two classes, we had revised verses 1 to 100. So let's continue from the 101st verse today. Okay. Vibha, can you please chant 5 verses? Ram Ram Ram. कालरात्र्यादिशक्त्यौघवृता स्निग्धौदनप्रिया महावीरेन्द्रवरदा राकिण्यं वा स्वरूपिणी मणिपूराब्जनिलया वदनत्रयसंयुता वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्नप्रीतमानसा समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्रमनोहरा शूलाद्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णातिगर्विता मेधोनिष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादिसमन्विता दध्यन्नासक्तहृदया काकिनीरूपधारिणी मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्थिसंस्थिता अङ्कुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता मुद्गौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना मज्जासंस्था हंसवती मुख्यशक्तिसमन्विता हरिद्रान्नैकरसिका
हाकिनी रूपधारिणी सहस्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी सर्वौदना प्रीतचित्ता याकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधामतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बन्धुरालका विमर्शरूपिणी विद्या वियदादिजगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलयसाक्षिणी पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी माध्वीपानालसामत्ता मातृका वर्णरूपिणी महाकैलासनिलया मृणालमृदुदोर्लता महनीया दया मूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्रीषोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका कटाक्षकिङ्करीभूतकमलाकोटिसेविता शिरस्थिता चन्द्रनिभा भालस्थेन्द्रधनुः प्रभा हृदयस्थारविप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी दरान्दोलितदीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर्गोमाता गुहजन्मभूः देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजिता कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी सचामररमावाणी सव्यदक्षिणसेविता आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेककोटिब्रह्माण्डजननी दिव्यविग्रहा क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता उमाशैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी
ध्यानगम्या परिच्छेद्य ज्ञानदा ज्ञानविग्रह सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीलाक्लिप्तब्रह्माण्डमण्डला अदृश्यादृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्तिस्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैतवर्जिता अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया भाषारूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजत्कृपा राजपीठनिवेशितनिजाश्रिता राज्यलक्ष्मीः कोशनाथा चतुरङ्गबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी देशकालापरिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदा शिवपतिव्रता सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमतीमही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी चित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी नामपारायणप्रीता नन्दिविद्यानटेश्वरी मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्यप्रिया लयकरी लज्जारम्भादिवन्दिता भवदा वसुधा वृष्टिः पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकेकिघना घना रोगपर्वतदम्भोलिर्मृत्युदारुकुठारिका महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चण्डिका चण्डमुण्डासुरनिषूदिनी
क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः ओजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता दुराराध्या दुराधर्षा पाटली कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया मन्दारकुसुमप्रिया वीराराध्या विराड्रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी मार्ताण्डभैरवाराध्या मन्त्रिणी न्यस्तराज्यधूः त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रैगुण्या परापरा सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी कलामाला कामधुक् कामरूपिणी कलानिधिः काव्यकला रसज्ञा रससेवधिः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा परं ज्योतिः परं धाम परमाणुः परात्परा पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्रविभेदिनी मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती ब्रह्माणी ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्चिता प्रसवित्री प्रचण्डाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी विशङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगघ्नी भवचक्रप्रवर्तिनी छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी उदारकीर्तिरुद्दाम वैभवा वर्णरूपिणी जन्म मृत्युजरा तप्तजनविश्रान्तिदायिनी सर्वोपनिषदुद्घुष्टा शान्त्यतीतकलात्मिका गम्भीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता काष्ठा कान्ता कान्तार्धविग्रहा कार्यकारणनिर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कनत्कनकताटङ्का लीला विग्रहधारिणी अजाक्षयविनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी अन्तर्मुखसमाराध्या बहिर्मुखसुदुर्लभा त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालम्बा स्वात्मा रामा सुधाश्रुतिः संसारपङ्कनिर्मग्नसमुद्धरणपण्डिता यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी धर्माधाराधनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी विप्रप्रिया
विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदा शिवकुटुम्बिनी अव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता चैतन्यार्घ्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला. Okay, we had learned the verses till here. So we start practicing from 101. Those who want to chant, please raise your hands. Bastikar Mahodaya. प्रियं श्रूयते वा? श्रूयते महोदय. कालरात्र्यादिशक्सौहवृता स्निग्धौदनप्रिया महावीरेन्द्र वरदा राकिण्यम्बा स्वरूपिणी. उत्तमं महोदय, धन्यवादाः. राजेश्वरी भगिनी. हरि ओम. नमस्ते. नमस्ते. मणिपुराब्जनिलया वदनत्रय संयुता वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता. उत्तमं भगिनी. Can you please repeat the first line? मणिपुराब्जनिलया वदनत्रय संयुता वज्रादिका. धन्यवाद. शिवशंकर महोदय. राम राम भगिनी. राम राम राम. रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुणान्न प्रीतमानसा समस्त भक्त सुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी. उत्तमं महोदय. धन्यवाद भगिनी. सुषमा भगिनी. नमस्ते. स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्रमनोहरा शूलाद्यायुध संपन्ना पीतवर्णार्तिगर्विता. Okay, the first line, it is Chaturvaktra Manohara. Chaturvaktra Manohara. I will try once. स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्रमनोहरा शूलाद्यायुध संपन्ना पीतवर्णातिगर्विता. धन्यवाद.
I heard it as Vakra once or twice. So please practice Bhagini. Dhanyavadaha. Yeah. Vaktra. Correct. Yes. Yeah. Vaktra. Takar. Yes. Yeah. Thank you. Shubha Bhagini. Ram Ram. Ram Ram. मेदो निष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादि समन्विता दध्यन्नासक्त हृदया काकिनी रूपधारिणी. उत्तमं. धन्यवादाः भगिनी. धन्यवादः. पूर्णिमा भगिनी. Namaste. Namaste. Can I read 159th? I Okay. made mistake while reciting. Okay. Can you chant this shloka now? When we come to 115, I'll ask you again. मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्ति संस्थिता अंकुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता. Well tried, Bhagini. Just two things to note. One is the manas in the first line. Mula dharam buja rudha vaktrasti samsthita ankushadi praharana. There is a stress before pa. Ankushadi praharana varadadi. Nishevita. Can I do again? Yes, yes. मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्ति संस्थिता अंकुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता. उत्तमं भगिनी. धन्यवादः. उमयाल भगिनी. Okay. Ram Ram. Ram Ram. मुद्गौदना शक्तचित्ता साकिनी अम्बा स्वरूपिणी आज्ञा चक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना. Good try, Bhagini. First line, Mudgaudana Sakta Chitta. I heard a slight shaka, so it is sakara here. Again, Sakinyamba Swarupini. Do you want to try again? Yeah. Mudgaudana Saktachitta Sakinyamba Swarupini Agya Chakrabja Nilaya Shuklavarna Shadanana. Uttam. Dhanyavadaha, Bhagini. KVS Iyer Mahodaya. Namaste. Namaste, Mahodaya. Namaste. Yes, Mahodaya. Majja samstha varth mukhya shakti samanyuta haritani garasika akniruba dharini. Okay, well tried, Mahodaya. Please practice. I couldn't hear every letter properly, so I'll repeat. I'll read Yes, once again. Yeah, you could tell it a bit slow. Majja samstha hamsavadi mukhya shakti samanyuta haritani garasika akniruba dharini. Yes, Mahodaya. Please pay attention to the places where we can pause and where we shouldn't pause. Just that. Dhanyavadaha, Mahodaya. Thank you. Dhanyavada. Yes. The next, Iti Bhagini, can you please chant? Namaste. Namaste. सहस्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी. Uttamam. धन्यवादः. Srilata Bhagini.
नमस्ते नमस्ते भगिनी। सर्वौदनप्रीतचित्ता या किन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधामतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा। Thank you. Just pay attention to the stresses which come in between. Yakin yamba swarupini swaha swaha matirmeva. Okay. Thank you. धन्यवादाः। स्वाहा स्वधामतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा। धन्यवादाः। जयलक्ष्मी भगिनी। पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बन्धुरालका। Well tried Bhagini. Punya Shravana Kirtana. It's a Shakara. I could hear a Sakara before. And Bandha Motani Bandhuralaka. Please pay attention to the Mahapranas. धन्यवाद भाई। धन्यवाद। Raja Raman Mahoday. Namaste. Hello? Namaste Mahodaya, Shruyate. Yeah, namaste. Shall I read it? Yes, please. Vivisharupini Vidya Vyadadi Jagat Prasugu Sarva Vyadi Prashamani Sarva Mrityu Nivarini. Well tried Mahodaya. Please to the Dirghas and Rasvas. Vyadadi Jagat Prasuhu Nivarini. Such places and also the Mahaprana. Dhanyawadaha. Lita Bhagini. Ram Ram Ram. Ram Ram Ram. Agraganya Chintya Rupa Kalikalmashanashini Katyayani Kalahantri Kamalakshani Shevita. Uttamam. Dhanyawadaha. ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी. Repeat the second line, please. मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी. In the end, Mitra Rupini. Mridani, there's a different na. Mitra Rupini is a different na. So please pay attention. Focus on that. Is that okay? Okay. Dhanyawadaha. Rupa Bhagini. Rupa Jayant Bhagini. नमस्ते। नमस्ते। नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासनालभ्या महाप्रलयसाक्षिणी. Okay, very good Bhagini. Nitya Tripta, I could hear a slight ukara there. Nitya Tripta, it's not true, it's Nitya Tripta. Yes. Okay. Nitya Tripta, sorry. Nitya Tripta Bhakta Nidhirniyantri Nikhileshwari Maitryaadivasanalabhya Mahapralaya Sakshini. Uttam. Dhanyawadaha Bhagini. Thank you. Gopika Bhagini. Ram 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 Bhagini. Ram Ram Ram. Shruyate va? Ram Ram. Shruyate Bhagini.
पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी माध्वीपानालसामत्ता मातृका वर्णरूपिणी. Yes. Bhagini. Tejashree Bhagini. Yes, ma'am. Can you please chant this? Mahakailas Nilaya. Yes, ma'am. Sorry, ma'am. Mahakailashanilaya mrinasam mridu dorlata mahaniya dayamurtir mahashamrajyasalini. Okay. 2 or 3 things to note here. Sakara and Shakara, there's a difference. Kailasa and Maha Samrajya Shalini. Again, Mahaniya. Do you want me to teach it once? Yes, ma'am. Okay. Please repeat once after me. Maha Kailasa Nilaya. Maha Kailasha Nilaya. It is Kailasa, Sakara. Yes, ma'am. Maha Kailasa Nilaya. Very good. Mrinala Mridudorlata. Mrinala Mridudorlata. Mahaniya. Mahaniya. Dayamur Mahasamrajyashalini. Dayamurtir Mahashamrajyashalini. Okay, Samrajya, Sakara again. Please practice. Yeah. Well tried. Yes. Ma'am, can I just chant it one more, ma'am? One more time, ma'am? Yes. Yeah, please go ahead. Yes. Thank you, ma'am. Mahakailasha Nilaya Mrinala Mridudorlatha Mahaniya Dayamurtir Mahashamrajyashalini. Okay. Still a few improvements which can be done. So please practice and yeah. Yes, ma'am. Ma'am, yes. Ma'am, my name is Yan Bhagyashree, ma'am. I have rename it, ma'am. Okay, no problem. Yes, I see the name here. Whatever I see, I call it. All right. Yeah, I know that. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Now, Dhani. Swati Bhagini. आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्रीषोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका. समीचीनं. धन्यवादाः. धन्यवादः भगिनी. राम 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 अक्का. राम राम राम. This is Shaurya. Can I chant? Yes, please chant. Okay, ma'am. Kataksh kinkari bhuta kamalakshi nishevita shirastitha chandranibha balastindrudana prabha. Okay. There is no pause after bhuta and shirasthita chandranibha bhalasthendra dhanuf
Prabha. Please pay attention to this. You have tried very well, so please practice. Is that okay? Okay, Akka. Dhanyawadaha. Ram. Ram Ram. Dhanyawadaha. Pranati Bhagini. Pranati Bhagini, do you want to chant the 128th verse? Oh. Parvati Bhagini. Namaste. Namaste. हृदयस्थारविप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी. समीचीनं. Well tried, Bhagini. धन्यवादाः. धन्यवादः. मीनाक्षी Bhagini. नमस्ते भगिनी. नमस्ते. धरम दोलित दीर्घाक्षी धर आसोज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर् गोमाता गुहजन्मभुः. Okay. 3 places, Bhagini. Well tried. Darandolita. It's a elongation. Darandolita. And Nidhir Gomata. Second line. Nidhir Gomata and Guha Janna Bhuhu. Dirkha there. Do you want to try again? Gurumurtir Gunanidhir Gomata Guha Janma Bhuhu. Okay. I'll teach once. Do you want to repeat, Bhagini? Okay, ma'am. Darandolita Dirghakshi. Daramdolita Dirghakshi. Darandolita. Dirghakshi. Darahasojvalanmukhi. Gurumurtir Gunanidhir Gomata. Guhajanmabhuhu. Okay. Practice, Bhagini. The whole verse once, please. Darandolita dirghakshi darahasojvalanmukhi gurumurtir gunanidhir gomata guhajanmabhuhu. Yes. Meena Bhagini. देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी प्रतिपन्मुख्यराकान्ते तिथिमण्डलपूजिता. Very well tried, Bhagini. Is this okay? There is no pause in the there is no pause in the second line. Last one. Second line, yes. Can I repeat it? Yes, please. प्रतिपन्न मुख्य राकांति तिथि मंडल पूजिता. Okay, it is Pratipan Mukhya Rakanta Tithi Mandala Pujita. Pratipan Mukhya Rakanta Tithi Mandala Pujita. प्रतिपन्मुख्य राकांति तिथि मंडल पूजिता. There is no Kanti, Bhagini. Kanta. Practice. Okay. Dhanyawadaha. धन्यवाद. राम राम. Ram Ram Ram. The next shloka, 123rd.
Mani Mahodaya. Ram 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 Bhagini. Ha, Ram Bhagini, please chant. कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी सचामर रमावाणी सव्यदक्षिणसेविता. Okay. Very well tried, Bhagini. Again, there's no pause in the second line in between. Okay, Bhagini. So, shall I try again? Yes, please, Bhagini. कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी सचामर रमावाणी सव्यदक्षिणसेविता. उत्तमम्. धन्यवादाः भगिनी. नमस्ते भगिनी. सुमना भगिनी. राम राम राम. हाँ, राम राम राम. आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह. हाँ, well tried Bhagini. There is a slight stress in the second line before Bakara. Aneka koti brahmanda janani divya vigraha. Do you want to repeat? अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह. Thank you. Saraswati Bhagini. Can you hear me? Yes, Bhagini. आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह. Yes, we finished this verse. Do you want to chant this one, Bhagini? Klinkari kevala guhya. Yes. क्लींकारी केवला गुह्या कैवल्य पददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्ति त्रिददेश्वरी. Can you please repeat the second line, Bhagini? त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्ति त्रिददेश्वरी. त्रिमूर्तिः त्रिदशेश्वरी. Okay. Tridadeshwari. Yes, madam. Yes. Tripura. When we join it together, Trimurtis Tridasheshwari. Okay. Tripura Trijagadvandya Trimurtis Tridadeshwari. There is no double da. Tridasheshwari. Please. Tridasheshwari. Okay, madam. I will try. I will practice, madam. Yes. Okay. धन्यवादाः भगिनी. धन्यवादाः madam. माला भगिनी. राम राम. Yeah. त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता. Very well tried, Bhagini. धन्यवादाः. First line, त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता. त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता. त्र्यक्षरी. त्र्यक्षरी. हाँ. Yes. Yes. त्र्यक्षरी. Yes. Thank you. धन्यवादाः.
नमस्ते। गीता भगिनी। Yes, Akka, Ram Ram. विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरधा वागधीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्य ज्ञानदा ज्ञानविग्रह. Okay. I couldn't hear from you. Okay. विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्य ज्ञानदा ज्ञानविग्रह. Uttamam. Happy to hear both of you chant. After Swarnagarbha in the first line, there is no pause, Bhagini. Swarnagarbha Varada. It is all together. Okay. Okay, fine. Thank you so much. Ram Ram. Ram Ram. Dhanyavadah. Chitra Rajesh Bhagini. Hello. सर्ववेदान्त संवेद्या सत्यानंद स्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीला क्षुप्त ब्रह्मांड मंडला. Uttamam. Dhanyavadah Bhagini. Thank you. Bhagini, the next verse please. Bhanumati Bhagini. श्रूयते वा भगिनी? श्रूयते वा? अदृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्य योगानन्दा युगन्धरा. Okay, very well tried, Bhagini. The first word, adrishya, there is no stress. Adrishya is not what we tell. Adrishya, drishya rahita. One word. Yes. Adrishya, No. drishya rahita. There is no adrishya stress. Pardon? There's no adrishya stress is what I was trying to say. Adrishya, drishya rahita. Adrishya drishya rahita vignatri vedyavarjita yogini yogada yogya yogananda yugandhara. Okay. Dhanyavadah. Namaste Bhagini. Annapurna Bhagini. Annapurna Bhagini, do you want to chant the 130th verse? Ram Ram Bhagini. Ram Ram. इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूप धारिणी. उत्तमं. धन्यवादाः भगिनी. धन्यवादाः भगिनी. I see the name as E. Yes. Hello. Namaste. अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैतावर्जिता. Okay, very well tried, Bhagini. Nirdvaita dvaitavarjita. Yeah, Nirdvaita Dvaitavarjita. I think I've done a mistake. Ashtamurti Raja. I stayed on somewhere. Yes. The hraswas and dirghas. Please focus on that. Comes with practice. Yes. Thank you. Dhanyavadah. Dhanyavadah.
Okay, Kausdesh is the name I see. Do you want to chant? Close to. Yeah. Shall I start this shloka, right? 132. Yes, ma'am. Annada vasudha vruddha brahmatmaikaswarupini brihati brahmani brahmi brahmananda balipriya. Uttamam Mahodaya. Only one thing that wasn't clear. Brahmatmaikya. The yakara wasn't heard. Otherwise, very well chanted. Brahmatmaikyaswarupini. Okay. Brahmatmaikaswarupini. Uttamam. Dhanyavadah Mahodaya. Kritika Bhagini. Kritika Vinaya Bhagini. Okay. Maha Bhagini. Lover. Okay. Namaste, Bhagini. Namaste. भाषा रूपा बृहत्सेना भावा भाव विवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा कदिहि. धन्यवाद भगिनी. The question is it in this shloka? The second line is Brihati Brahmani Brahmi Brahmananda. Bhagini, I hope. Sorry, Bhagini. 133 sloka I recited. Sorry, Bhagini. No, there was a doubt somebody had asked. Okay. I will recite. A.R.V. Manian Mahodaya. Ram Bhagini. Ram. Shall I recite, Bhagini? Yes, please. Rajarajeshwari Rajyadayini Rajyavallabha Rajatrupa Rajapita Niveshita Nijashrita. Very well chanted, Mahodaya. Dhanyavadaha. Please focus on the places where we have to stress in some places. Rajat, Kripa, Nijashrita. So such places. Dhanyavadaha. Shall I recite again, Bhagini? Yes, Mahodaya. Rajarajeshwari Rajyadayini Rajyavallabha Rajatrupa Rajapita Niveshita Nijashrita. This was better, Mahodaya. Dhanyavadaha. Thank you, Bhagini. Pranati Bhagini, do you want to chant? Bhagini. Ram. Please go ahead. Rajya Lakshmi Koshanatha Chaturanga Baleshwari Samrajyadayini Satyasantha Sagara Mekhala. Uttamam. In case you want to join the first two words of this verse, Rajya Lakshmi Koshanatha. So you tell that Ardha Visar. Rajya Lakshmi Koshanatha Chaturanga Baleshwari Samrajyadayini Satyasantha Sagara Mekhala. Bhagini, I'm her sister. Bhagini, Yes. I'm her sister. I would like to chant. Okay, yes. Please go ahead.
दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी। उत्तमं, वेरी गुड, धन्यवादाः। धन्यवादाः। I will lower all the hands now. Whoever hasn't got a chance today, please raise your hands. Okay. Yes, Jai Shri Bhagini. देशकाला परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी। उत्तमं, धन्यवादाः भगिनी। उमयाल् भगिनी। सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी। कृतिका भगिनी। Ram Ram Ram. Ram Ram Ram. Hello. Ram Ram Ram, I can hear you. Please stand. Yeah. Yes, ma'am. गुणोत्तीर्णा बाहराध्या माया मधुमतीमकी गाणाम्बा कुह्यकाराध्या कोमलांगी गुरुप्रिया। Okay. Please practice, Bhagini. Very well tried. Some places, some improvements could be done. So please practice. Okay, thank you. Ram Ram. Ram Ram Ram. Ramesh Uma Mahodaya or Bhagini. Meenakshi Bhagini, do you want to recite this? स्वतंत्र सर्वतंत्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनाकादि समाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी। Okay. Swatantra, the Dirgha in the first line. Apart from that, well, Dhanyawadaha. Uma. Yes, Bhagini. This one, 141st. चित्कलानंद कलिका प्रेम रूपा प्रियंकरी नाम पारायण प्रीता नंदी विद्या नटेश्वरी। Okay. Dhanyawadaha Bhagini. धन्यवाद। Exceeded the time, so we'll stop here for today. We will continue tomorrow. Our teacher will be back and teach us the new shlokas tomorrow. So a lot of questions regarding that as well. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। धन्यवादाः। राम राम राम।